तृतीय श्रेणीर कुनी कुनी पिलामाने आज आमे तम साहित्य बहिरे थिबा आसरे धरिबा जह्न एही विषयटीर आज आमे प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। ता पूर्वरु पिलामाने तमाने जदि एही भिडियोटी को देखुथाओ किंबा एही चैनल नुआ अछ ताले चैनलटी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो। ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन ने क्लिक करी ऑल ऑप्शन ने क्लिक कर जहा फଳରେ तमाने घरे बसी नुआ नुआ भिडियो गुड़िक देखि पारिबो। चलो पिलामाने आज यार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। पिलामाने एठी एक नंबर प्रश्न कौन देछि आस आमे तळे दिया जाइथिबा चित्र देखि गपटी को आगे नेबा। पिलामाने तळे तमे कार चित्र देखुछ कहिलो पिलामाने एठी कोन एठी मांकड़ माने पानी रे पड़ी जाइथिबार चित्र तमाने देखि पारुछ। से माने काहेकि पानी रे पड़ी जाइछन्ती कहिलो पिलामाने जेहेतु से माने आकाशर जह्नर छाई को पानी रे देखिछन्ती हैला सेही पानी रे देखिथिबा जह्नर छाई को धरिबा पई से माने कोन उद्यम करिछन्ती हैला से छाई को धरिबा पई से माने कोन गछ डाळरू हाथ धरा धरी होई तळको लटकिबा समय रे गछ डाळटी कोन भांगी गला जहा फଳରେ मांकड़ माने तळे पड़ी गले हैला आ से माने ओदा होई गले हैला। पिला माने एही बडी भाबरे त माने कोन चित्र देखि गपटी को कहिबो हैला। 2 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि तुमे तुम सांग माननकु पचार से माने कुहंतु सांग माने पचारंतु तुमे कुह। पिला माने 2 नंबर प्रश्न कोन देछि ना तुमे तुम सांग माननकु एही प्रश्न पचारिबो हैला से प्रश्नर उत्तर से माने कहिबे हैला तम सांग माने मध्य तमकु एही प्रश्न पचारिबे आउ तमे तार उत्तर देबो हैला। पिला माने 2 नंबर क प्रश्न कोन देछि देखिबा मांकड़ माने केउठारे जह्नको देखिले। पिला माने कहिलो देखि आमे कोन पूर्व क्लास रे ही गपटी को भल भाबरे पढितिले एवं बुझितिले मांकड़ माने केउठारे जह्नको देखिले कुह ना मांकड़ माने पोखरी रे जह्नको देखिले हैला। कोन कहिबा पिला माने तमाने ना मांकड़ माने पोखरी रे जह्नको देखिले। 2 नंबर ख प्रश्न कुदा मारिथिबा मांकड़टी जह्नको धरिला कि। पिला माने कहिलो देखि तमाने गपटी भल भाबरे पढितिलो कुदा मारिथिबा मांकड़टी जह्नको धरिला कि एहार उत्तर कोन कहिबो तमाने कुह कुदा मारिथिबा मांकड़टी जह्नको धरि पारिला नाही बा कुदा मारिथिबा मांकड़टी जह्नको धरि पारि नथिला हैला। कोन कहिबो तमाने ना कुदा मारिथिबा मांकड़टी जह्नको धरि पारिला नाही हैला। 2 नंबर ग से जह्न कुआडे गला बोली पचारिबारु अन्य माने कोन उत्तर देले। पिला माने से जह्न कुआडे गला बोली पचारिबारु अन्य माने कोन उत्तर देले कह ना तार कुदारे बोध हुए जह्न डरी पळाई गला बोली अन्य माने कहिले। कोन कहिले पिला माने ना तार कुदारे बोध हुए जह्न डरी पळाई गला बोली अन्य माने कहिले। 2 नंबर घ प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि मांकड़ मानक योजना किए सुनुथुला। अच्छा कहिलो पिला माने मांकड़ मानक योजना किए सुनुथुला कुह बुढ़ा मांकड़टिए गछ डाल रे बसी मांकड़ मानक योजना शुणुला। पिला माने तमे हार उत्तर कोन कहिबो ना मांकड़ मानक योजना किए शुणुला तमाने कोन कहिबो ना बुढ़ा मांकड़टिए गछ डाल रे बसी मांकड़ मानक योजना शुणुला हैला। 2 नंबर हुआ पिला माने कोन देछि मांकड़ माने धरा धरी होई लटकिला बेले कोन हैला। पिला माने कहिलो मांकड़ माने धरा धरी होई लटकिला बेले कोन हैला त माने यार उत्तर कोन दबो ना मांकड़ माने धरा धरी होई लटकिला बेले प्रथम मांकड़टी धरिथिबा कोन गछ डालटी हठात मड करी भांगी पड़िला। कोन कहिबो पिला माने ना मांकड़ माने धरा धरी होई लटकिला बेले प्रथम मांकड़टी धरिथिबा गछ डालटी हठात मड करी भांगी पड़िला हैला। पिला माने एही बड़ी भाबरे तम माने सब प्रश्नर उत्तर देबो हैला। 3 नंबर प्रश्न पिला माने उत्तर लेख। 3 नंबर क कोन देछि मांकड़ माने काहेकि जह्नको धरि पारिले नाही। पिला माने कहिलो देखि मांकड़ माने काहेकि जह्नको धरि पारिले नाही एहार उत्तर तम माने कोन लिखिबो ना मांकड़ माने पानी रे जह्नर प्रतिबिंब बा छाई को देखि प्रकृत जह्न बोली भाबी धरिबाकू चाहिले तेणु से माने जह्नको धरि पारिले नाही। त माने कोन लिखिबो ना मांकड़ माने पानी रे जह्नर प्रतिबिंब बा छाई को देखि प्रकृत जह्न बोली भाबी धरिबाकू चाहिले
तेणु सेमाने जह्न को धरी पारिले नाही हैला। 3 नंबर ख प्रश्न सेमाने काहेकि चुप चुप कथा होई योजना करुथिले। सेमाने काहेकि चुप चुप कथा होई योजना करथिले पिलामाने कुह तमाने पढ़िथिलो पूर्व क्लास रे। काहेकि सेमानंक कथा सुनी जह्न काले लुचि जीव बोली सेमाने भाबिले। तेणु सेमाने चुप चुप कथा होई योजना करुथिले। सेमाने काहेकि चुप चुप कथा होउथिले पिलामाने ना सेमानंक कथा सुनी जह्न काले लुचि जीव बोली सेमाने भाबिले। तेणु सेमाने चुप चुप कथा होई योजना करुथिले। पिलामाने एही बळी भाबरे तमाने कहिबो। 4 नंबर प्रश्न देखिबा एठी पिलामाने कोन देछि गच्छर छाई दर्पण रे तुमर प्रतिबिंब पानी रे थिबा बेंग पानी भितरे थिबा माछ जल रे थिबा बगर छाई एगुड़िक भितरु जाहाकू धरी पारिबो ताकू धरी कलसी रे भर्ती कर। पिलामाने तमानक बही रे एही बळी गोटे खाली कलसी देइथिबो हला तमाने कोन करिबो ना एगुड़िक भितरु जाहाकू तमाने धरी पारिबो ताकू कोन करिबो ना धरी ताकू धरी कलसी रे भर्ती कर। गच्छर छाई पिलामाने तमाने गच्छर छाई को धरी पारिबो नाही सेथिपाई तमाने आकू कलसी रे कोन रखी पारिबो नाही। दर्पण रे तुमर प्रतिबिंब पिलामाने दर्पण रो तमर प्रतिबिंब माने तमर छाई को तमाने धरी पारिबो नाही सेथिपाई तमे कोन कलसी रे मध्य ताकू देखिबो नाही। पानी रे थिबा बेंग पिलामाने पानी रे थिबा बेंग को तमाने सहजरे धरी पारिबो हला काहेकि ना सेमानकर जीवन अछि हला तमे एठी कोन लिखिबो पानी रे थिबा बेंग हला। तापरे देछि कोन पानी भितरे थिबा माछ पिलामाने पानी भितरे थिबा माछ को तमाने मध्य सहजरे धरी पारिबो से कलसी रे कोन लिखिबो ना पानी भितरे थिबा माछ। तापर देछि कोन जल रे थिबा बगर छाई जल रे थिबा बगर छाई को तमाने धरी पारिबो नाही हला तमे एठी लिखिबो नाही। पिलामाने तमाने ए कलसी भितर कोन लिखिबो ना पानी रे थिबा बेंग आउ पानी रे भितरे थिबा माछ ए दुईटा को जेहेतु तमाने धरी पारिबो तमाने ए दुईटी केवल एई कलसी रे लिखिबो हला। तापरे देखिबा पिलामाने 5 नंबर प्रश्न एठी कोन देछि आस तळे थिबा कोठरी रु शब्द नेई खाली कोठरी पूर्ण करिबा हला। एठी कोन हेछि ना कोठरी भितरे केते उडी शब्द देछि आमे कोन करिबा ना खाली स्थान रे लेखि ताकू पूरण करिबा। 5 नंबर को कोन देछि नाटक देखिबा कथा सुनी मनुर खुशी डैश नाटक देखिबा कथा सुनी मनुर खुशी डैश एठी कोन देछि कहिले नसरे बोध हुए बारंबार नहेले एठी कोन हेबो ना नाटक देखिबा कथा सुनी मनुर खुशी कहिले नसरे तमाने कोन लिखिबो कहिले नसरे। 5 नंबर ख कोन देछि गीतटी को डैश सुनिले गीतटी मने रहे गीतटी को कोन लिखिबो पिला माने एठी डैश रे एठी कोन देछि कहिले नसरे बोध हुए बारंबार नहेले तमाने कोन लिखिबो ना गीतटी को बारंबार सुनिले गीतटी मने रहे। 5 नंबर ग एते बेଳ जाए तुमे अंकटी बुझी पारुन तुमे डैश मन देई करूना एते बेଳ जाए तुमे अंकटी बुझी पारुन तुमे बोध हुए मन देई करूना डैश रे तमाने कोन लिखिबो ना बोध हुए मन देई करी पारु ना करूना। 5 नंबर घ खसड़ा रास्ता रे सावधान रे चाल डैश पड़ी जाई पार ए डैश रे कोन लिखिबो पिला माने खसड़ा रास्ता रे सावधान रे चाल नहले पड़ी जाई पार ए डैश रे तमाने लिखिबो नहले पड़ी जाई पार। ए बळी भाबरे पिला माने पेंसिल साहाय्य रे तमाने निज निज बही रे खाली स्थान पूरण करिवो। एटी पिला माने 6 नंबर प्रश्न कोन देछि देखिबा तळे दिया जाईथिबा चित्र रे चढ़ईटी कोन करूछि ओ काहेकि एपरी करूछि 5टी वाक्य रे लेख। पिला माने तमाने देखि पारुथबो एठी गोटिए टेबुल टी अछि टेबुल ऊपर गोटिए दर्पण बा आरिसी रखा जाईछि दर्पण रे तमाने कोन देखुछो ना एठी गछरे केते उडी पिजुली अछि पिजुली रो छवि एही कोन दर्पण रे देखा जाउछि सेई पिजुली को कोन एही जो दर्पण रे पिजुली रो छवि देखा जाउछि हला एठी चढ़ईटी कोन करछि ना आकू सत पिजुली भाबी कोन खाइबा पई एठी उद्यम करूछि
आउ से दर्पण को से खुंपिबारे लागिछि ହେଲା ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚଢ଼େଇକି ସେ କିପରି ଏଠି ଥଣ୍ଟରେ ଏଠି କ'ଣ ଦର୍ପଣ को କ'ଣ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ଏଠି ଭାବୁଛି ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ପିଜୁଳି ଅଛି ଆଉ ସେ ତାକୁ ତା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଇବ ହେଲା ତମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦର୍ପଣକୁ ଚଢ଼େଇଟି ଚାହିଁଲା ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦର୍ପଣକୁ ଚଢ଼େଇଟି ଚାହିଁଲା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ପିଜୁଳିର ଛାଇ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ପିଜୁଳିର ଛାଇ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଚଢ଼େଇଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ପିଜୁଳି ବୋଲି ଭାବିଲା ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଚଢ଼େଇଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ପିଜୁଳି ବୋଲି ଭାବିଲା ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତେଣୁ ସେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣଟିକୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ତେଣୁ ସେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣଟିକୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ମାତ୍ର ପିଜୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ନ ପାରି ସେ ନିରାଶ ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିବ ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର ପିଜୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ନ ପାରି ସେ ନିରାଶ ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ଧରାଧରି ଯୋଜନା ବ୍ୟସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଅ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ହେଲା ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଜୁଡୁ ବୁଡୁକୁ ଲଗେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ରମେଶ ଓଦା ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ହୋଇ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ରମେଶ ଓଦା ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ହୋଇ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ନା ରାମ ଓଦା ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ହୋଇ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଧରାଧରି ଲଗେଇକି ତମାନେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ତମାନେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଭଳି ବ୍ୟସ୍ତକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କ ବହିରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବ ତମେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବ ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ ପିଲାମାନେ ତମ ଭଳି ଏଠି କୁନି କୁନି ପିଲା ଦୁଇଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ବା ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ତା ଡ୍ରେସରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପାଞ୍ଚିବା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଲା ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପାଞ୍ଚିବା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ତମାନେ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ କାହା ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ ନା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇ ଗୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ପାଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟିର ଡ୍ରେସରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିର କରିବା ହେଲା ତ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଡ୍ରେସରେ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଗୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଗପଟିଏ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ
ପୋଲ ଉପରେ କୁକୁରଟିଏ ଯାଉଛି। ସେ ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଧରିଛି ନା ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରିଛି। ହେଲା, ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଗପଟିଏ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଥରେ କୁକୁରଟିଏ ମାଉଁସ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ଧରି ନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ପୋଲ ତଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଟିରେ ମାଉଁସ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଥରେ କୁକୁରଟିଏ ମାଉଁସ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ଧରି ନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ପୋଲ ତଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଟିରେ ମାଉଁସ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନୁହେଁ, ତାର ନିଜର ଛାଇ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ଆର କୁକୁରଠାରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଝାମ୍ପି ଆଣନ୍ତା, ତେବେ ତାର 2 ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇପାରନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ସେ ପୋଲ ଉପରୁ କୁଦା ମାରି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବାରୁ ଓ ସେ କୂଳଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମଲା। ଅତି ଲୋଭ କରିବାରୁ କୁକୁରଟି ନିଜର ମାଉଁସ ଖଣ୍ଡକ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଅତି ଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶିଖିଲୁ। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ନା ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋଭ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।